Ay, amigo. Adilak na dyan. Ano ganyan? Ay nga, nagabeng ka nga na marit. Ma-slide ba yan dida? Amo kito kanina doy. Naslid ka na? Oh, may slide na. Kaya nabahalan. Skater. Mauna nga nit ulo. Mama. Kaya nga di pag TikTok. Pagtik, orang nga rin yung cellphone. Cellphone. Ang nasir nga di. Ay nga rin. Nakabidyo. Igsum. Ayaw na. Kay pare ni makitaan. Para maupay. Ay, kaya na. Man, gasolinan nga. Lagi ato man na may pula. Amo lagi. Pwede ito ulit nagtano. Amo ba? Ngadto China. China. Kung nakakita daw, gat. China dito. Hain dagat. Hain dagat. Kaya na, man. Ito nga lugar China. China tas didi Philippines. Tingnan to, tingnan. Video. Tatig vlog. Kuan. Ito nga Ato nga to taga. ngawatin santol. Kuyalan. Andun to.